اینجا هیچ کس به خاطر پول کاری نمیکنه، هیچ کس به خاطر هدف دنیایی اینجا نمیاد. We are from Germany. I'm from Indonesia. من دولة الدنمارك. From Australia. من لبنان. من دولة الكويت. من لبنان. I'm from America. I'm from Australia, Sydney. I'm from the United States. We're presenting today from all countries, from all the world, coming from Najaf to Karbala. هاي الخدم هاي الجوال كل شيء يملك كل يملكه يطيب له. الحمد لله ناس تخدم وخير من الله بالشوارع، خير من الله. حب الحسين يخليهم يجون من أي مكان، ويعني الحمد لله الخدمة اللي هنا بالعراق يعني كلش حلوة، ووضع رغم الظروف اللي صعبة والوضع اللي عايشين فيه العراقيين الوضع السياسي، ونشوف الوضع هنا يعني الحمد لله عندهم حب الحسين يخليهم يجون من أي مكان. So of course here if you go for Arba'in and visit Imam Hussein alayhi salam, then you don't see racial discrimination. Here we come and we unite as all human beings, all cultures, even other religion, different mazhabs, and this is very like a best preparation for Imam al-Zaman. We are proud to be here. Iraq people and Iran people get unity this year. Very good coordination and very good unity. We live very well in Germany, obviously it's normal, but here we feel very well, we sleep very well, we get the best of the best, and yeah, we are very thankful to the Iraqi community that they support us in this way, and we know that we are actually a burden for them, but they don't give us the feeling that we are making any strange any strength. لا ماكو تفرقة، لا ما عندنا تفرقة كل شيء، لا يهودي ولا سني ولا شيء ولا مسيحي، هاي فيها موجودة. معاملة نفس المعاملة، ما عندنا تفرقة بين هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء، كلنا نفس المعاملة. أو زوار الحسين أو عتبات مقدسة، هاي ما تمنع هاي الزوار من أي دولة تجي من أي دولة. هذا خط الحسين، هذا خط الأحرار، هذا خط الحرية، هذا هو الحسين، هذا ابن رسول الله. كل شيء حي الله يا ابو عبد الله يحيون به خير من الله، يعني كل شيء يحيون به. whole world raise the flag, their flag, so that's Imam Hussein for everyone. الخدمة اللي تشوفوها يعني يفرق لهم أنه سني شيعي مسيحي يهودي، لا تعامل نفس الشكل. لا ما فرق، وأقول لك أنا إن شاء الله أنا ريال سني. أنا ريال سني. إيه سني. إيه. كلنا سنة. كلكم سنة. كلنا سنة. فالتعامل وياكم والله كلش حلو ولطف وماكو أي فرق إن شاء الله، كل إحنا المسلمين إخوان وكل إحنا أمة وحدة، ماكو فرق إن شاء الله. والله والحمد لله كلش حلوة، ماكو فرق بينهم ولا أي شيء. The media is it's not a lot of appearance about the procession, but these things, the procession of Arba'in, it's more and more. So us in the media, we have to be more active in bringing that picture. Never in my life
never on the media, never on the, like physically, I've never seen. The houses are open, they are so poor, but they offer whatever they have. They try to offer more than what they have. Yeah. Their very hospitality is like 10 out of 10, 5-star. This walk is just to represent the peace walk for Imam Hussein alayhi salam. There are people of different nations, different languages, different races, and people have differences. People are from India, people are from Pakistan. They are fighting each other, but here they are united in the love of Imam Hussein, and that is the great thing about it. And when you come for Arba'in, you come from the love of Hussein. When you go for Hajj, you go from your duty to God, but this is for love of Hussein. That Islam is peace. When you see 20 million people come to remember Imam Hussein and they are all peaceful, that means a lot. 20 million people. They are like some of the families, they are so poor, and still they come, they are very hospitable, they bring you in, they feed you, they put you in their houses, and they sleep out. So it's a very good sign that they are very generous people, you know what I'm saying? And it's helping, that's helping the procession of Arba'in to continue. To give everything that they have to other people, that is entirely, everything about itself means that they're rich. It's a way to console Imam Zaman, this procession. मैं पहली मर्तबा आई हूँ, बहुत इतने सालों से मेरा दिल तड़प रहा था, लेकिन ज़ाती मजबूरियों की बुनियाद पर नहीं आई सकी। मैं अपने छोटे छोटे बच्चे घर छोड़कर आई हूँ ताकि हाजिरी दे सकूँ, क्योंकि हमारे ज़माने में मौला इमाम ज़माना के लिए अरबईन पर आना बहुत ज़रूरी। और ये मेरे खानवादे जो है ये चंद सालों से आ रहे हैं ना, हतमन हम सबको आना चाहिए, मतलब औज़ा की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें कार ज़ैनबी अंजाम देना चाहिए। बीबी ने मतलब परवाह नहीं की करबला में क्या होगा ख़वातीन के लिए, इसीलिए हम अगर ज़ैनबी हैं तो हमें उनकी सीरत पर चलना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि अगर उनका वली इजाज़त देता है तो फिर खारान को ज़रूर आना चाहिए, तमाम ख़वातीन को आना चाहिए। I promised Imam Hussein when I go back, I try to be more on his path, because I know his path is the path of, success, and it's going to take me the place that Imam Hussein wants us to go there, inshallah. الأمان هو اللي عم يجي للزيارة، هو أهل البيت اللي عاملين الأمان فيها، وهن اللي أحاطينا كلها مولانا صاحب الزمان. ما في صاحب الزمان، هو اللي مسؤول عن كل شيء، ما في جيش بيقدر يسيطر على هيك بشرية.
believe that this is his miracle. This is journey of Arba'in. Imam Zaman help us. I just can feel this his appearance in this year. وقتی امام زمان ظهور می‌فرمایند میگن که من پسر حسین هستم ताकि लोग मौला हुसैन को पहचाने और जब मौला इमाम ज़माना ज़हूर करे और कहें कि मैं उस हुसैन का बेटा हूँ जिसे प्यासा कत्ल किया गया तो सब लोग मौला हुसैन को पहचाने. How is it possible Imam Zamana will not be here for the Arba'in of his judge? No, I meant. Of course, definitely. I meant his arrival is we might see in our lifetime. We may serve him. The way that things are changing right now. I'm hoping for that. Yes. I was also thinking about this. Like I was talking with my friend about this. I was saying that we don't know where Imam Zamana may be in these crowds. He may be watching us or walking with us. We can see. Obviously, he is in support of it. He is with us, and maybe this signifies that he is coming. Like people are ordinary. They are increasing. The numbers are increasing from year to year, which means he may be coming very soon, inshallah. ما شاء الله ما شاء الله. شو اسمه؟ اسمك شنو؟ رسل. 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 أنت؟ حسن. حسن. سكينة. سكينة. أنواع. زينة. زينة. زينة.
كل إنسان إذا يخلص لله عز وجل ما يهمه لا الأوساخ ولا غير ولا الراحة البدنية، أهم شيء الراحة النفسية. الإنسان إذا هو مخلص مع الحسين، لأن الحسين لأجل الله عز وجل. الحسين النهضة مالته، إذا الإنسان يعرف نهضة الحسين لأجل من؟ هي المعرفة والتربية النفسية. فلذلك كل محبين أهل البيت يلبون لأجل أهل البيت عليهم السلام. I think everybody walk in Arba'in not to try it because they do for Abdullah. درست پام درد میکنه، خسته نمیشم. خسته نمیشم؟ نه شک. چرا میای این همه راه پیاده؟ میشه خونه استراحت میکردی؟ وای همینجا بمیرم محترمه. امنیت اینجا رو که میبینم میگم ای کاش وقتی که کاروان ابا عبدالله هم این مسیر در حرکت بودن، ای کاش این امنیت اینجا هم بود. هر کی بخواد میشینه یه چیزی میخوره، میشینه استراحت میکنه. اگه بخواد کسی گریه کنه راحت گریه میکنه. ولی not scared because Hussein wa Allah fi qalbi fi your heart everybody have. اصلا نترسیدن، به خاطر امام حسین توی قلب ما هستن. دل ما قوی میکنه، بدن ما هم قوی میکنه. والله على محمد وآل محمد. راه میری فقط. میدونی اینجا کجا هست؟ آره. کجاست؟ کربلا. راه کربلا. نجف. إلى سيدنا ومولانا الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام حسين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. نگران نبودن برای بچه و همسر يعني انت میفته انفجار یا هر شيء قلقان يعني على الطفل او الزوجه انفجار يصير او يصير فد شيء ابد كلنا فدوه للامام حسين كلنا فدوه لتراب الزوار شو اسمه بالمشي رجليكم ما تاذيتوا فدوه والفدايه امام حسين هرتي بوشه ماكو تعب كل تعب ماكو الامام الحسين كل تعب ماكو ما حاسين باي تعب ان شاء الله ونضحي بارواحنا الإمام الحسين ما تضحى بدمه وبعائلته وببلده نضحي بارواحتنا وبولدنا كلهم جايبينهم إن شاء الله.
هذا الامام ضحى بكل باللي عنده بعياله وش اسمه. انا اثقل على ولدي يعني. كله في سبيل الحسين. اعلم يا سيدي جذبي احب ما عندي، جذب احبابي زوجتي واطفالي كلهم جميعا ان شاء الله نسوا الى الحسين عليه السلام. تفضل اتغدى تاج راسي. تفضل اتغدى معي عيني انت. اهلا بكم اهلا بكم يا خدام، اهلا بكم يا انصار ام البنين. خوش اومدين آقا بفرمایین. خوش اومدین برادرها بفرمایین. اهلا وسهلا بزوار الحسين. اي تعال كم واحد مين بله. مال کدوم کشور هستید؟ ما از تایلند اومدیم. ما اولا اومدیم برای درس خواندن، ما طلبه هستیم و توی نجف اشرف درس بخونیم. با توفیق شد که یک جای گرفتیم همینجاست که بالاخره امضا از امام حسین هم هست که ما توفیق بزرگی گرفتیم. من صاحب موکب هستم، تو سوئد زندگی میکنم نزدیک 20 سالم. صاحب موکب سوئد. اعمالنا موقفينها شغلهم رها كريمه همه اي خدمه للحسين، خدمه لزوار الحسين عليه السلام. خانواده اذیت نمیشن از اینکه 20 روز چند روزه اینجا؟ لا تتأذى؟ لا نتأذى بخدمة الحسين. لا بخدمة المؤسسة. كل ما يزيد يوما تزيد طاقاتنا للحسين. هر روز ارجعوا بيشتغل بشيء. ببینید این مردم از نظر اقتصادی شاید وضعشون خیلی خوب نباشه ولی همه چیز رو برای حسین قربان میکنن. همه دارایی خودشو میارن برای عاشقان حسین. السلام علیکم یا ابا عبدالله. شکر عمش حسین. السلام عليكم يا ابا عبد الله. هنيئا لكم يا زوار. تفضل يا زاهر، تفضل يا زاهر. هنيئا لكم يا زوار. تفضل يا زاهر. این همه جمعیت دارن مثل اصلا هی رو میونه و توش اینا اینجوری دارن برای کار میکنند، پادا میشورن، قضاوت میارن، اصلا توش میمونی بدون اینکه حتی مشوگی حتی دست در نکنه. احتضار چنین چیزی هم ندارن. خودت داری میبینی تو مسیر میره داره هر چی داره نظر امام حسین میکنه.
میخوام بگم بالعکس ریل واقعا همین که ما راه دور آمدیم ما چیزی نمیخوایم جدی ها اصلا هیچ چیز فقط برای خودمون که میگیم که ما امام حسین دوست داریم فقط همین نه پولی نه جای نه معروف اسم نه فقط میخواد اسم ما توی یک روز که بعد بنویسه که ما جز خادم اونا هستیم فقط همین میخواد فقط همین Everybody love him. In any, not even Shia, Sunni, Hindu, a lot of religions knows who is Imam Hussein alayhi salam. His sacrifice, he knows the sacrifice of Imam Hussein alayhi salam. Wir sind nur wegen der Liebe zu Ahl al-Bayt sind wir hier. Weil wir Ahl al-Bayt lieben. Und das ist gar nicht schwer. Egal was passiert mit unseren Füßen, egal welchen Schmerz wir haben, wir laufen zu Imam Hussein. Auch wenn das Schmerz ist und wenn wir auf die Straße schlafen. Das machen wir gerne für Imam Hussein. Umso schwerer, umso mehr ist, umso besser ist es eigentlich. احنا هنا خدام كل شخص كان ايراني ولا كان فلسطيني ولا كان كويتي ولا كان بحراني ولا كان شيعي ولا كان سني اكو نوار سنه اجوا هنا خدموهم وشافوا الخدمه مالتنا شو هنا تعجبوا. اللهم صل على محمد و آل محمد. من بگم فامیل خودت بده. نه همه فامیلی همه جماعت اعضای خانواده اینجا که میگن کشور عراق کشور ایران کشور سوریه کشور اینجا کشور امام حسینه. حس کنم یه کشورم دیگه یک کلی بحرین و ایران و نمیدونم هند و شیعه یا نگاه میبینه حس کنه یه کشوره که براش فرقی نمیکنه مالی کجاست. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى السلام على الحسين وعلى أولاد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. السلام على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. میرسه موجهی که همه شهدا آرزوشون بوده و اونا الان تو این جمع هستن و دارن گام به گام با ما میان. برخیز ای چاووش شهر عشق برخیز وصل زیارت کن ز لحر عشق
برخیز بربند محمل را و برپا کن علم را. آواز ده آواز عشاق حرم را. هر سر که پیمان بلا دارد بیاید، هر کس هوای کربلا دارد بیاید. گل گشته خجل ز عطر خوشبوی شهید، هر سو که نظر کنی بود روی شهید. گر باز کنی تو چشم جان میبینی، در پشت سر حسین اردوی شهید. خون پیکره حق در طول تاریخ از قلب عاشوراست که سرچشمه میگیرد. و اگر حقیقت را بخواهی هنوز روز عاشورا به شب نرسیده است. کاروان تاریخ روان است و یاران عاشورایی سید الشهدا علیه السلام یکایک از صلب پدران و رحم مادرانشان پای به سیاره زمین میگذارند و در زیر خیمه های پشمینه و یا در خانه های کاهگلی بزرگ میشوند و خود را به صحرای کربلا میرسانند. هذا صوت الحسين لما قال هل من ناصر ينصرني، هذا الرد الحين، هذا الصوت وهذا رد. به راستی چه کسی ما را در اینجا گرد آورده است؟ آن چیست که این چنین با جاذبه ای نهانی و غیر قابل مقاومت ما را به سوی خویش می کشد. این مردم با این پیاده روی در واقع میگن لبیک یا حسین. حسین این کوفه نیست، این الان ما هستیم و دنبال روی شما هستیم و این راهپیمایی میلیونی میخواد به جهانیان عرض کند که الان چون ظلم حسینیون تو صحنه هستند، الان چون استکبار و استعمار حسینیون تو صحنه هستند. این راهپیمایی پیام دارد و اون پیام این است که هیهات من ذله، ما موجی هستیم که ذلت پذیر نیستیم. ما اون موجی هستیم که حسین اون رو راه انداخته که به هیچ وجه نه ظلم رو تحمل خواهد کرد نه ظالم رو تحمل خواهد کرد. همش عشقه، همش زیباییه. من که دارم لذت میبرم. اینجا راه بهشته، والله بهشته. خطر بالاخره در حجر هست، ما بالاخره دل ما قوی تر از اون خطره. بله، که دل ما که حب حسین قوی تر از اونها. این حرکت مردم مفهوم داره، کلمه به کلمش مفهوم داره، قدم به قدمش مفهوم داره. ما اگر یه مقدار زرنگ باشیم، یه مقدار چشمامون رو یه ذره بیشتر باز کنیم، میفهمیم اینجا همه دارن برای یه چیزی آماده میشن. امام نیامده است که غایب باشه، امام اومده در جمع مردم حضور پیدا کنه. به تعبیر بزرگان علمای ما میفرمان و غیبته منا. انشاءالله ما امیدوار هستیم خون حسین یک بار دیگه تو این زمانی که با ظلم و ستم پر شده، این خون حسین یک بار دیگه یه انقلابی دیگه رو راه بیاندازه. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. این حسین چی که عالم همه دیوانه این چه